होउछ? आम घर तो पछरे रही गला। चल मां घर को फेरी जिबा। को घर को तो फेरी जिबा कथा कहूछु? तो बापा चली जिबा परे तो काका जोर करी आमठो आम घर छड़ी के नहीं गला। आमे एठी आ रहिबानी रे मां। ए जंगल रो सब चढ़ी भारी निष्ठुर। मो स्वामी जते बेले बंची थिले से समस्त को सहायता करूथिले। हेले आज आम विपद समय रे हमको केही भी सहायता कले नहीं। चल मां आज ही हमें पाख जंगल को जिबा आ सेठी रहिबा। ठीक अछि मां, तुमे जोठी के जिबा मु भी तम संग रे जिबी। हेले ता पूर्वरु मते किछि खाइबा को दिया मां, बारे भूख लागिलानी। छुआर एपरी कथा सुनी मां चढ़ी चारि दिग को देखिला। किछि दूर रे एक तरबुज बगीचा थिला। ता देखि मां चढ़ीटी कहिला, कानी रे मां, ई तो आगरे गोटे तरबुज बगीचा अछि। मु एबे ही तो पे गोटे तरबुज आनी देउची। एते चिंता रे थिली जे मु तो कथा भूली जाईथिली। टिके अपेक्षा कर, मु एबे तो पे तरबुज आनी देउची। मारी मो तरबुज नहीं आसीची। हेले देखे ए तरबुज ऊपर केते माटी लागिची। चल नदी पाख को जिबा। मु आगा तरबुज को भलरे धोइनी तापर तते खाइबा को देबी। एमिति सेमाने तरबुज नहीं नदी कूल को गले। मां चढ़ी तरबुज को नदी पानी रे भलरे धोई ता छुआ को खाइबा पई देला। चढ़ी छुआ से तरबुज खाइला। मां चढ़ी निज दुख कथा भाबी नदी कूल रे बसी अनेक कांदिला। हे भगवान, मो छोट झियो को धरी एते दूर को चली आसिली। एबे हमें कोठी के जीवु, केमिति रहिबु? मु किछि बुझी पारुनी। मते रास्ता देखाओ प्रभु, मते रास्ता देखाओ। चढ़ी एपरी कही कही कांदुथिला। ठीक सही समय रे हठात नदी भितरु बाहरी आसिले दुईटी जादुर माछ। से माछ दुईटी कथा कही पारुथिले। किए तुमे नदी कूल रे बसी एमिति कांदुछ कोन पई? एठी एमिति बसी कांदी पार आमे काहाकू भी देखिनु। सेथि पई तुम पाखकू चली आसिलु। कुह तुमर कोन हेची? तुमे कोन हमकू भय करूछ? जम्मा भी भय करनी। आमे तमर किछि क्षति करिबुनी। आमे हेलु जादुर माछ। तुम समस्या हमकू कुह, आमे तुमको सहायता करि परिबु। एमिति सुनी चढ़ी से दुई माछंकू तार सब समस्या कथा कहिला। आहा सतरी तुमर बहु दुख। हेले तुमे भी चिंता करनी। आमे तुम पाखकू चली आसीचु। आमे तुमर सब समस्या दूर करि देबु। तुमको रहिबा पई घर भी देबु आ टंका रोजगार करिबार रास्ता भी देखै देबु। तमे दुई जण सत कहूछ? तुमे माने मते सहायता करिबो? हेले केमिति? तमे दुई जण त माछ ही तमे माने मते केमिति सहायता करिबो? तुमे खाली नदी कूल बसी देख, आमे तुमको केमिति सहायता करिबु। एमिति कही प्रथम माछ पाटी आंकला। ता पाटी भितरु एक आलुओ बाहरी चढ़ी छुआ खाइथिबा अधा तरबुज ऊपर पड़िला। संगे संगे ही तरबुजटी बड़ हेई एक सुंदर घर रे बदली गला। ए देख, मु तुम पई तरबुज घर तयारी करि देली। आजिठु तमे दुई माछ ए तरबुज घरे रहिबो। ए तरबुज घर अनेक शक्त। सबु विपदरु ए तरबुज घर तम मानकु रक्षा करिबो। तापरे द्वितीय माछ पाटी आंकला। ता पाटी भितरु आलुओ बाहरी नदी कूल रे पड़िला। संगे संगे सेठी गोटे झुड़ी माछ बाहरिला। ए नियो, मु तमको गोटे झुड़ी माछ देली। एई माछ बाजार रे बिक्री करी तमे अनेक टंका पाइबो। से टंका रे तमे माछ आराम रे चली पारिबो। आउ हां, प्रत्येक दिन सकाळे तमे से तरबुज घर बाहरी एई नदी कूल को आसीबो। आमे प्रत्येक दिन तमको गोटे झुड़ी माछ देबु। तुमर आउ अभाव रहिबनी। सतरी तम दुई जणको मु केमिति धन्यवाद देबी जानि पारुनी। तमे माने नथिले मु बोधे मो झियो को नै भिख मागी थांती। दुई जादुर माछ तम मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। मां चढ़ीर कथा सुनी दुई माछ खुशी हेई सेठारु चली गले। तापरे मां चढ़ी से माछ जोड़ी नै बाजार को गला आ माछ बिक्री करी अनेक टंका पाइला। एमिति प्रत्येक दिन मां चढ़ी सकाळु सकाळु नदी कूल को जाउथिला। दुई जादुर माछ ताको गोटे छुड़ी माछ देउथिले। माछ बिक्री करी
चढ़ी अनेक टंका पाउथिला। हेले गोटे दिन कथा कौन ए चढ़ई एते बड़ बड़ माछ कोठु आउची? मु प्रत्येक दिन नदी भीतर को जाई माछ धरे, हेले एते बड़ बड़ माछ तो मु कोठी भी पाएनी। मु सब दिन एठी माछ धरी बसी थाए, ता भीतर ही चढ़ई आसी माछ बिक्री करी घर को चली जाए। ना एमिति जदी चलिबो मो बेपार तो पूरा पूरी बंद ही जिवो। आज ए चढ़ई माछ बिक्री सारी घर को जाऊ, मु आज तार पछे पछे जीवी आउ देखिबी से कोठु एते बड़ बड़ माछ आउची। एमिति चिंता करी काऊ चढ़ीर पछे पछे गला। आउ तार तरबुज घर पछे पटे लुची चढ़ई उपरे नजर रखिला। आज दिन सारा मु चढ़ई उपरे नजर रखिली, काई चढ़ई तो कोठी भी माछ आनिबा को गला नहीं। ना आसीची माने आज आ घर को फेरिबिनी, राति दिन मु एठी जगी रहिबी। से बड़ माछर रहस्य न जानिला जाए मु कुआडे भी जीबिनी। एमिति चिंता करी काऊ राति सारा सेठी जगी रहिला। सकाळ हेला परे दुई जादुर माछ चढ़ई को एक झुड़ी माछ देले। एसबु काऊ भी देखुथिला। ओ एबे बुझिली ए चढ़ई एते माछ कोठु आउची। ए दुई माछ ताहाले प्रत्येक दिन ताकू माछ देउचंती। आज चढ़ई बाजार को जाऊ, मु जाल पकेई ए दुई माछ को धरिबी, आ मु भी एमानकू बड़ माछ मागिबी। किछि समय परे चढ़ई ता माछ झुड़ी धरी बाजार को चली गला। आउ काऊ एक जाल धरी नदी कूल को गला। से जादुर दुई माछ को धरिबा पई जाल पकेला। हठात से जादुर दुई माछ राक्षस पालटी गले। आउ नदी ऊपर को आसी हसिले। के रे तू हमको खोजुथिलु? आमे हेउछु राक्षसी माछ, हमको डाकी तू तो निज विपद को डाकी आइछु। ए कोन एबे तो तमे माने छोट छोट माछ थिलो, एबे एमिति राक्षसी माछ काहे की हेलो? जी सरल निरीह थाए आमे ताको भल रूप रे देखा देउ, हेले जे लोभी स्वार्थपर आमे ताको एई रूप रे देखा देउ। आमे तो बिसरे भल भाबरे जानिछु तू बहुत लोभी। बच्चा बासी माछ को तू भल माछ कही समस्त को बिक्री करू। तो भली एक असत ठक व्यवसायी को धरिबा पई आमे सुजोग खोजुथिलु। आज हमको से सुजोग मिली गला। एबे आमे तते नेई जीवु। काऊ को आउ किछि कहिबार सुजोग न देई दुई राक्षसी माछ ताको टाणी टाणी निज सांगरी पानी भीतर को नै मारी देले। एमिति से लोभी काऊर अंत हेला। सेपटे मा चढ़ी प्रत्येक दिन माछ झुड़ी बाजार रे बिक्री करी अनेक खुशी रे रहिला। जंगल भितरे थिला एक छोट पोखरी। दिने से पोखरी रे तीनटी बतक पहरुथिले। हठात से माने कांदिबार स्वर सुनिले। बंचाओ मते केही बंचाओ, मो गोड़ कटि जाईची, मु उठी पारुनी, मते केही सहाय्य कर, ए कष्ट मो सही पारुनी, बंचाओ मते केही बंचाओ। अरे तमे माने सुनि पारुछो? केही जणे बंचाओ बंचाओ कहि चित्कार करूची। चलो ता पाखकु जाई ताको सहाय्य करिबा। हां भौणी तो ठीक कहिछु, चलो समस्ते सेठाकु जाई देखिबा तार कोन हेची। तापरे से तीनी बतक चित्कार सुबुथिबा जागा को गले। आउ सेठारे एक बुढ़ी चढ़ी को पड़ी थिबार देखिले। के तुमे बुढ़ी मां? तुम गोड़ कटी केते रक्त बाहरुची, तुम गोड़ कटिला केमिति? तुमको भारी कष्ट हेउथिबो ना? हां मते भारी जंत्रणा हेउची। मो रक्त बंद करिबा पई किछि औषध आण, मते ठीक रे देखा जाएनी, सेथि पई मु न देखि पारी एक धारुआ पत्थर रे बाजी मो गोड़ कटि गला। आ मु एठी पड़ी गली। बुढ़ी मां तुमे आ किछि समय धैर्य धर, आमे एबे ही तुम पई औषध आनी देउछु। एमिति कही से तीनी बतक खोजी खोजी बुढ़ी चढ़ी पाई औषध आनी देले। आ से चढ़ीर क्षत स्थान रे औषध लगई देले। बुढ़ी चढ़ी को टिके भल लागिला परे से कहिला, तुम तीन जन के उपकार मु केबे भी भूलिबिनी। तुम मानक पाई आज मो जीवन बंची गला। अच्छा कहिल तम तीन जन को कौन दरकार? मु जने तांत्रिक, तमे माने जहा कहिबो मु ता देई परिबी। आमे तीन जन ता बतक, आमे तुमको कौन मागिबो बुढ़ी मां? तुमे सुस्थ हे गलो, आमे सेतिकरे खुशी। सतरी तमे तीन बतक बहुत भल, तम मन रे टिके भी लोभ नाही। तम तीन जनकर अंडा देबार बयस हे गलानी।
ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତମେ 3 ଜଣ 3ଟି ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ସେ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ 3 ବତକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲା, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ତ ଏ 3 ବତକଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରି ସେ ଅଣ୍ଡା 3ଟି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମତେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ 3 ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେବି। ସେପଟେ 3 ବତକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଓ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ସେ 3 ବତକଙ୍କ ଘର। ଏବେ ମୁଁ ବି ଏଇ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି। ହେଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଆରେ ଏଇ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ଅଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ଏ 3 ବତକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି। ସେବେଠାରୁ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଗଛରେ ରହି 3 ବତକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ 3 ବତକ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀମାନେ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛେ। ଏଇ 3 ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଆମ ଯାଦୁର ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବା, ଯେମିତି କାହା ନଜର ଆମ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। 2 ବତକ ବି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଏସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ମୋ ନଜର ତ ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। କେହି ବି ମୋ ପାଖରୁ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବତକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା। ଆରେ ଏ 3 ଜଣ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିପାରିବି। ଶୋଇଥାଅ, ତମେ 3 ଜଣ ମହା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାଅ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆଉ ତମେମାନେ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ପାଇବନି। ଏମିତି କହି ଭୂତ ଚଢ଼େଇ 3 ବତକଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ 3 ବତକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଆମ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ଦେ ଦେ ଆମକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା। ଚୋର ଚୋର, ଏ ଚୋର ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମମାନଙ୍କର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ମତେ ତମେମାନେ ଚୋର କହୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେତିକିରେ ଖୁସି ହୁଅ। ଏ 3 ଅଣ୍ଡା ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବିନି। ନା, ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେନି। ଫେରିଦେ ଆମକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। କଣ କହିଲ ତମେମାନେ? ମତେ ଛାଡ଼ିବନି? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କଣ କରିବି। ଆଗ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ତମ ରକ୍ତ ପିଇବି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଉପରେ 3 ଅଣ୍ଡାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯେମିତି କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବତକମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରହିଯା ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ତୁ ଏ ବତକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ରହିଯା କହୁଛି। ଏଇ କିଏ ତୁ? ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସନି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। କଣ କହିଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ? ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଦେହରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ କଣ ତୁ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ? ତୁ ତ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନା? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି କେମିତି? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ବତକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବିନି। ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ପୁଣି ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ।
ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଚିତ୍କାର କରି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଗଛରୁ 3 ଅଣ୍ଡା ବତକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀମା। ଆଜି ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଆମ 3 ଅଣ୍ଡାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଦିନେ ତମେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଯାଅ, ନିଜ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ତାପରେ 3 ବତକ ନିଜ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ବି ସେଠାରେ